নমস্কার, আমি অতসী বুটিক ফ্রম কলকাতা। আজকেও ভীষণ সুন্দর শাড়ি নিয়ে এসেছি, যেগুলো আপনাদের খুব পছন্দের শাড়ি। आज की जो साड़ी होगी बहुत पसंदीदा साड़ी है। आप लोगों ने इस साड़ी के लिए इतना प्यार दिया है, तो ন্যাচারালি फिर से हम लोग ये শাড়ি বানায় है। আর আমি দেখালে আপনারা বুঝতে পারবেন যে কোন শাড়িটার কথা বলছি। দেখুন এই যে শাড়িটা, বুঝতে পারছেন তো? প্রচুর মানুষের ভালোবাসা পাচ্ছি এই শাড়িটাতে, এবং আমরা এই শাড়ি আবার বানিয়েছি আপনাদের জন্য। ফার্স্টে বুকিং নাম্বারটা বলে দিই। बुकिंग नंबर जेटा होচ্ছে 9831372101। ये रहेगा बुकिंग नंबर। जो भी साड़ी आपको पसंद आएगा, हम लोग का जो बुकिंग नंबर है, इस नंबर पे स्क्रीनशॉट देके বুকিং কনফার্ম করনি है। এই শাড়িগুলো নিয়ে বলার কিছু নেই, প্রচুর পছন্দের শাড়ি, প্রচুর মানুষকে দিচ্ছি, রেগুলার বানাচ্ছি এই শাড়িগুলো আমরা, বিকজ অফ ইয়োর লাভ। আপনারা এত ভালোবাসা দিচ্ছেন, আমরা বানিয়ে দিচ্ছি এই শাড়িগুলো। আর সত্যিকারের শাড়িগুলো খুব ভালো। আমরা এই শাড়িটার অফার প্রাইস রেখেছিলাম 1990, অ্যান্ড আজকেও সেই প্রাইসেই দেবো। যেহেতু সামনে চৈত্র সেল আসছে, আমাদের রমজান মান্থ রয়েছে, খুশির ঈদ আছে, তো সবাইকে সেই রিকোয়েস্ট সবার মাথায় রেখে আমরা এই শাড়িগুলো প্রাইস আজও সেই রেখেছি 1990 উইথ ফ্রি শিপিং অল ওভার ইন্ডিয়া। ভীষণ সুন্দর শাড়ি হয় এগুলো। যারা নতুন দেখছেন তাদেরকে বলে দিই, এটা যেমন তৈরি করেছি আমরা রেশম চেকের মধ্যে। আগে আমরা যেগুলো বানিয়েছিলাম সেগুলো ধনেখালি তাঁতে, ধনেখালি তাঁত ही है हम लोगों के पास। पहले जो मैं रेशम चेक में बना दिखा रही हूँ, দেখুন এইভাবে কিন্তু শাড়িগুলো থাকবে, পুরোটা কিন্তু এইভাবে কাজ করা থাকবে পুরো শাড়িটাতে। एंड ये रहेगा बैक पोर्शन में ऐसे हम लोग टाक पोजिशन छोड़ के ওয়ার্ক স্টার্ট হয়ে যাবে, এইভাবে কিন্তু স্টার্ট হয়ে যাচ্ছে। যারা নতুন দেখছেন তাদেরকে বলবো প্লিজ আমাদের পেজটা লাইক অ্যান্ড ফলো করবেন। আহ, মানে যত রকমের एम्ब्रॉयडरी শাড়ি, एक्सक्लूसिव শাড়ি, बुटीक स्टाइल की साड़ी लेके हम लोग वर्क करते हैं। एंड এটা দেখুন ड्रेपिंग लुक ऑफ द साड़ी भीषण सुंदर। एগুলো কিন্তু पैचवर्क, ये जो रहेगा पैचवर्क रहेगा, काथा का पैचवर्क है। उसके साथ साथ साड़ी को हम लोगों ने हाईलाइट किया है ऐसे टेम्पल करके, पूरा साड़ी में हम लोगों ने ऐसे एप्ली किया हुआ है। एंड उसके साथ साथ यहाँ पे देखिए सुंदर सा मिरर वर्क भी किया हुआ है। भीषण सुंदर শাড়িগুলো হয়। আর उसके उसके साथ आपको ब्लाउज जाएंगे, एक अप्रॉक्स 1 मीटर की ब्लाउज पीस मिल जाएंगे। बहुत सुंदर साड़ी है, आज भी आपको ऑफर प्राइस में मिलेंगे, जैसे अभी डिस्काउंट चल रहा है। तो ये साड़ी आपको ऑफर प्राइस में मिल जाएंगे। साड़ी की प्राइस होगा 1990 विथ फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। 1990 তে এই সুন্দর শাড়িটা বুক করতে গেলে জলদি জলদি आपको स्क्रीनशॉट लेना है, एंड स्क्रीनशॉट लेके हम लोगों का बुकिंग नंबर पे भेज देनी है। এটা দেখুন টার্কোইশ ব্লু দেখাবো দুটো, খুব তাড়াতাড়ি দেখাবো, বিকজ অনেকগুলো কালার আছে। কালারগুলো অনেকগুলো নতুন কালারও রেডি করেছি। এটা টার্কোইশ ব্লু, টার্কোইশ ব্লু। দেখুন শাড়িটা আবার আমি দেখিয়ে দিই। শাড়িটাতে হচ্ছে পুরোটা প্যাচওয়ার্ক রয়েছে, टेम्पल করে করে एम्ब्रॉयडरी, এই टेम्पल করে করে অ্যাপ্লিক করা রয়েছে, मिरर वर्क দিয়ে हाईलाइट করা रয়েছে। और उसके साथ साथ यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी भी किया हुआ है। कुछ कुछ साड़ी में एम्ब्रॉयडरी है, कुछ कुछ में एप्लिक है। आप लोग जैसे स्क्रीनशॉट देते हैं, जो हम लोगों के पास अवेलेबल रहता है हम लोग वही भेजते हैं। आप लोग जानते हो, क्योंकि एकदम से देखिए ये सब साड़ी जो होते हैं आप लोग इतना पसंद करते हो, और रेगुलर हम लोग इसको डिस्पैच कर रहे हैं। सो जो जब जो स्टॉक में आते हैं वो हम लोग दे देते हैं। ये देखिए काथा पैच, जैसे नॉर्मली सब साड़ी में ऐसे काथा की पैच रहेगा, उसके साथ साथ इतना सुंदर सा टेम्पल रहेगा, मिरर वर्क रहेगा, एंड पूरा अंदर इधर एप्लिक रहेगा, या फिर थ्रेड की एम्ब्रॉयडरी रहेगा। और ये जो बेस्ट मटेरियल है धनिया खाली ताज, जो मैंने हम लोगों ने पहले भी बनाया है, धनिया खाली ताज पे ही है। सेम ऑफर प्राइस में जाएगा 1990 विथ फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया, जो लोग इंस्टांट एंड प्रीपेड में बुक कर रहे हैं। बहुत सुंदर सा साड़ी देखिए, টার্কুইশ ব্লু की और एक কালার, और টার্কুইশ ব্লুর আরো একটা কালার দেখাচ্ছি। এটাও কিন্তু সেম প্যাচওয়ার্কে যাচ্ছে, সেম শাড়ি কিন্তু এটাও ये रहेगा। এইটা কালার কিন্তু भीषण सुंदर है। जो कलर होते हैं ना बहुत सुंदर कलर होते हैं। कैमरा में कभी कभी इसको ना थोड़ा सा ना डार्क दिखाते हैं, बट बहुत सुंदर से, जैसे फिरोजी ब्लू होते हैं वही फिरोजी ब्लू कलर है ये। তা বিউটিফুল সা ফিরোজি ব্লু কালার। এবার কয়েকটা কালার দেখায় যেটা নতুন এসেছে আমাদের কাছে, বেবি পিঙ্ক কালার। অনেকগুলো বেবি পিঙ্ক কালারে দেখাবো, কোনোটাতে এটাতে থ্রেড এমব্রয়ডারি আছে, এখন কতগুলো বেবি পিঙ্ক আছে। এটা একটা বেবি पिंक, थ्रेड एम्ब्रॉयडरी का थोड़ा सा अलग है। ये एक बेबी पिंक है, बहुत सारा कलर है, किसी को ऐसे नहीं कि नहीं मिलेंगे। आप लोग स्क्रीनशॉट देते रहिए, हम लोग आपको देते रहेंगे। ये देखिए बेबी पिंक কালারটা অসম্ভব সুন্দর লাগছে, সো বিউটিফুল। মানে এক্সক্লুসিভ শাড়ি যেটাকে বলা যায়, আপনি পরবেন তো আপনার কাছেই আছে। কারণ এই যে पैच वर्क के जो डिजाइन, ये जो पैच वर्क रहेगा, ये जो काथा का जो पैच देखिए यहाँ पे बनाया गया है,
और ये जो कलर कॉम्बिनेशन यहाँ पे बनाया गया है कभी भी एक सेम नहीं होगा। जो लोग थोड़ा सा एक्सक्लूसिव एंड यूनिक साड़ी पहनना चाहते हो उन लोगों के लिए ये साड़ी बहुत ही अच्छी होगी। जल्दी बुक कीजिएगा 9831372101 ये रहेगा बुकिंग नंबर। ये सब साड़ी की प्राइस ऑलमोस्ट 2290 ऐसे होते हैं, बट हम लोग डे 1 से ये साड़ी आप लोगों को ऑफर प्राइस में दे रहे हैं। बिकॉज ऑफ योर लव इतना पसंद करते हो अभी भी ये साड़ी आपको 1990 में मिल जाएंगे विथ ऑफर प्राइस के साथ, ফ্রি শিপিং অল ওভার ইন্ডিয়া। আমি আর একটু দেখিয়ে দিই, এটা যাবে কিন্তু আরেকটা শাড়ি, প্রত্যেকটা ওপেন করে খুলে খুলে দেখিয়ে দিচ্ছি। हर साड़ी आप लोगों को ओपन करके दिखा रहे हैं एंड सी द सेम। हर एक साड़ी में देखिए सीधा टैग पोजीशन, सिर्फ टैग पोजीशन छोड़ के हम लोगों को वर्क स्टार्ट होते हैं। जो लोग नए देख रहे हैं उन लोगों के लिए बता दूं, हम लोग जो ऑतशी बुटीक है जो स्पेशली बुटीक ओरिएंटेड साड़ी लेके काम करते हैं, जैसे हैंड स्टिच साड़ी, लंबानी, गुजराती और मशीन एम्ब्रॉयडरी साड़ी, उसके साथ साथ फिर ऐसे पैचवर्क एप्लिक की साड़ी, ये सब हम लोग बनाते रहते हैं। कुछ प्रीमियम क्वालिटी में भी बनाते हैं, ज़्यादातर हम लोग कॉटन बेस में बनाते हैं, रेशम चेक, धनिया कली, ताँत कॉटन, जो हम लोगों के डिवास के लिए अफोर्डेबल होते हैं। और हम लोग फिर प्रीमियम क्वालिटी में भी बनाते हैं। अगर आप चाहते हो हम लोगों को पेज में इस तरह की बहुत साड़ी की कलेक्शन है, प्लीज़ विजिट आवर पेज एंड डू कमेंट्स। सबको बोलूँगी थोड़ा सा कमेंट्स कीजिएगा। আর এইটা কালারটা ও সত্যি ভীষণ সুন্দর লাগছে। আমি জানি না কেন বেবি পিঙ্ক কালারটা না খুব সুন্দর লাগছে ধনেখালি তাঁত কটনে। এত সোবার কালার, সামনে পয়লা বৈশাখ আসতে, চাইছেন যদি মাকে বা শাশুড়ি মাকে এরকম সুন্দর শাড়ি দিতে পারেনি অবশ্যই। দেখুন পুরো শাড়িটাতে কিন্তু কাজ করা রয়েছে, কাজ নিয়ে আলাদা করে আমাদের বলার কিছু নেই। যারা নতুন দেখছেন তাদেরকে বলবো কিছুদিন আমাদের পেজটা ফলো করবেন, তাইলেই বুঝতে পারবেন যে কি ধরনের কোয়ালিটির শাড়ি আমরা বানাই। আপনারা নিজেরাই দেখবেন, নিজেরাই বুঝতে পারবেন, আমরা আলাদা করে বলবো না। আর যারা অলরেডি আমাদের সাথে কানেক্টেড আছেন তাদেরকে বলবো অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদেরকে এইভাবে সাপোর্ট করার জন্য। দেখুন এই শাড়িটা আই থিঙ্ক দিস দ্য 4th টাইম আমরা এই শাড়িটা আপনাদের ভালোবাসায় বানিয়েছি। যখন প্রথম বানিয়েছিলাম তখন বলেছিলাম যে আমরা স্যাম্পল হিসাবে বানাচ্ছি, বাট আমি জানি না যে কতটা কি নেক্সট টাইম বানাবো। এবং অফার প্রাইজেও দিয়েছিলাম, বাট আপনারা প্রচুর ভালোবাসা দিয়েছেন। থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান এই শাড়ির এত ভালোবাসা দেওয়ার জন্য। আবার বানাচ্ছি আপনাদের ভালোবাসায়। देखो थोड़ा थोड़ा पैटर्न चेंज हो रहा है, कलर कॉम्बिनेशन एकदम ही सेम है, बट थोड़ा सा देखिए यहाँ पे जो अंदर की जो थ्रेड वर्क होगी या एप्लिक होगी थोड़ा थोड़ा चेंज होगा, बट कलर कॉम्बिनेशन और ये सब एक ही रहेगा। ऐसे जैसे यहाँ का पैच थोड़ा सा चेंज होगा, बट कलर सेम है। এই কালারটা কিন্তু মানে একজনকেই দিতে পেরেছে, বিকজ একটা কালার ছিল, এবার ওই একটা কালারই এসছে, ধূপছাও কালার। थोड़ा सा ना ये कलर মানে এই কালারটা কিন্তু ডুয়েল শেডের কালারটা, हाँ थोड़ा सा डुएल शेड में है। आपको आई थिंक देख में पता चल रहा है डुएल शेडের একটা ম্যাজেন্টা কালার রয়েছে, তো ভীষণ সুন্দর। এটাও কিন্তু খুব ভালো লাগছে, মানে আই থিঙ্ক আমি আগেও দেখেছি এই কালারটা ক্যামেরাতে যতটা সুন্দর লাগছে হাতে যারা নিয়েছেন, আমি নিজে হাতে চোখে দেখছি আরো বেশি সুন্দর লাগছে। মানে ক্যামেরাতে আমি এর আগেও এই কালারটা দেখিয়েছি, বাট আমার মনে হয় যে এই কালারটা যারা হাতে পাবেন না তারা ভাববেন যে কতটা সুন্দর। मैंने जा देखছেন। এবং এই শাড়ি প্রত্যেকটি শাড়ি, ये जो साड़ी है ना जैसे कैमरा में आप देख रहे हैं, हैंड में जब जाएगा ना आपको और भी अच्छी लगेगी। ये देखिए दोनों येलो की शेड है, येलो शेड আগেও একটা দিয়েছি, আরো দুটো শেড রয়েছে। বুক कीजिएगा सबको दे पाऊंगी। आई थिंक যারা যারা পছন্দ করছেন অনেককে দিয়ে দিয়েছি, আরো যারা চেয়েছেন তাদের জন্য আরো বানিয়ে রেখেছি, তো আই থিঙ্ক সবাইকে দিতে পারবো। বুক করুন, আরো রেডি হচ্ছে। দেখুন ये रहेगा अनदर पीस ब्यूटीफुल। प्रत्येकটা শাড়ির সাথে কিন্তু ब्लाउज আমি দেখিয়ে দিয়েছি। हर साड़ी के साथ आपको ब्लाउज मिल जाएंगे, ऐसे ही सबका ब्लाउज होगा, ज्यादातर ब्लाउज मैचिंग ऐसे ही होगा। जैसे जो पाइपिंग की कलर है उस पाइपिंग कलर से हम लोग ब्लाउज की मैच कर देंगे, तो चिंता मत कीजिए। ब्लाउज लेके हर साड़ी के साथ आपको बहुत सुंदर सा ब्लाउज मैच करके हम लोग देंगे। हम लोग चाहते हैं ऑलरेडी हम लोग की जो मेंबर्स है, हम लोग की जो डीवास है, इतना सुंदर सा साड़ी पहने और उनको देखने में अच्छे लगे। ইয়েলো কালার, আরো একটা ইয়েলো কালার দেখিয়ে দেবো। এগুলো কালার নিয়ে বলার কিছু নেই, অল আর ব্রাইট অ্যান্ড ভাইব্রেন্ট কালার। সবসময় আমি বলি এই শাড়িগুলো একদম ব্রাইট কালার কম্বিনেশনে হয়, কারণ কি কালার ইটসেলফ একটা জারি চেক আছে, তার সাথে সাথে এইভাবে সুন্দর করে पैचवर्क, ऐसे सुंदर सा पैचवर्क रहते हैं, बहुत सुंदर सा पैचवर्क रहते हैं थ्रू आउट साड़ी में। फिर एप्लिक वर्क है, थ्रेड एम्ब्रॉयडरी है,
সো ন্যাচারালি এটা শাড়ি নিয়ে বলার কিছু নেই, অসম্ভব সুন্দর শাড়ি। সেফ 1990 উইথ ফ্রি শিপিং অল ওভার ইন্ডিয়া, খুব সুন্দর। আর এইরকম দেখুন ব্লাউজ থাকবে, এর আয়েগা ব্লাউজ কি পোর্শন, ভীষণ সুন্দর। থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান, আপনাদের ভালোবাসার জন্য আরেকবার আপনাদেরকে থ্যাংক জানাচ্ছি, বিকজ আপনারা এই ভালোবাসাটা দিয়েছেন বলেই কিন্তু আমরা আরো বানাচ্ছি। কারণ যতক্ষণ আপনাদের রিকোয়েস্ট থাকবে বানানো, ততক্ষণ আমরা নিশ্চয়ই বানাতে থাকবো। आप लोगों की रिक्वेस्ट से ही हम लोग बना रहे हैं। এই কালারটা কিন্তু অসম্ভব সুন্দর কালার, যারা নিয়েছেন তারা ফিডব্যাক দিয়েছেন যে कलर देखने में जो वैसे भी कैमरा में जितनी भी अच्छी लग रही, हाथ में जाके इसका कलर और भी सुंदर लग रहे। ये भी धनियाखाली ताँत कॉटन में है, सारे जो है धनियाखाली ताँत कॉटन में है, एक्सेप्ट फर्स्ट वन मैंने उसको रेशम चेक में दिखाया है, और सारे जो है धनियाखाली ताँत कॉटन में ही है। बहुत सुंदर ये भी है, सीधा ब्यूटी ऑफ द साड़ी। इसके साथ ना जैसे रानी कलर की पाइपिंग है, तो आपको रानी कलर की ही ब्लाउज के साथ जाएगा। आर्टिस्टिक साड़ी जिसको बोलते हैं वही साड़ी है, पैचवर्क साड़ी है। ये आपको हर जगह पे आपको नहीं मिलेंगे कि आप कहीं स्टोर पे जाओ, दुकान पे जाओ, शॉप पे जाओ, ये साड़ी नहीं मिलेंगे। कोई ऑथेंटिक बुटीक में ही आपको इस साड़ी के लिए जाना पड़ेगा। एंड दिस इज द इस सीरीज का लास्ट है, लास्ट बट द नॉट द लिस्ट। बहुत सुंदर এই সাদা অফ হোয়াইট, নট হোয়াইট, একদম অফ হোয়াইটের কালারটা যখনই আসে আমার চোখটা আটকে যায়। আর এইটাই সব ফার্স্ট মানে বুকিং আসে, এতগুলো সব লাস্টে দেখালাম কিন্তু এটাই সব ফার্স্ট বুকিং আসবে আমি জানি, বাট রিয়েলি ইটস অসাম। মানে এটা সত্যিকারের বলার কিছু নেই। আর এর সাথে কিন্তু রানী কালারের ব্লাউজ থাকবে, এত ভালো লাগবে বলার কিছু নেই। ভাইব্রেন্ট কালার যারা চাইছেন সোবার কালারের মধ্যে বাট একদম অ্যাট্রাকটিভ হবে, দেখতে সুন্দর লাগবে, তাদের জন্য এইসব শাড়িগুলো ওয়ান কথায় মানে একটা কথাতেই বলবো অনবদ্য। দেখুন কি ভালো যে শাড়িগুলো হয় না, আর পরলে অতটাই সুন্দর লাগবে। সামার আসছে, ধনেখালি তাঁত কটন, একদম সামার ফ্রেন্ডলি কমফোর্টেবল শাড়ি, খুব সুন্দর ম্যানেজেবল শাড়ি রয়েছে। ম্যানেজ, ইজি টু ম্যানেজ, ইজি টু ক্যারি। আর হে रहेगा লুক অফ দ্য শাড়িটা এক্সেলেন্ট, বিউটিফুল। বলবো যে বুক করুন, আপনাদের জন্য আরো কিছু রেডি হয়ে এসেছে, আমি দেখিয়ে দিলাম। बुकिंग नंबर 9831372101, इस नंबर पे स्क्रीनशॉट देकर आप बुकिंग कंफर्म करेंगे। अच्छा, जैसे डिस्काउंट की वीडियो कंटिन्यूएशन हो रहा है, हाँ डिस्काउंट वीडियो कंटिन्यूएशन हो रहा है, इसके साथ साथ कुछ और भी साड़ी दिखाएंगे जो आप लोगों की पसंदीदा है। जैसे साड़ी जो आप लोग पसंद करते हो, साड़ी हम लोग दिखाएंगे। ये सब साड़ी के जो प्राइस होते हैं आप लोग जानते हो, 2490 इसका प्राइस है, बट अब आज को आपको ये साड़ी मिल जाएंगे 2290 विथ फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। এটা শাড়ি সম্বন্ধে বলে দিই, ये साड़ी के लिए थोड़ा सा बता दूं, ये सब साड़ी जो होते हैं धनिया खाली ताँत कॉटन है, बेस्ट मटेरियल चेक है, उसके साथ साथ हम लोग ना काट के जुड़ के ये साड़ी बनाते हैं। আমি একদম যেটাকে আর্টিস্টিক শাড়ি বলা যায় সেটা দেখিয়ে পাল্লা পোর্শন, পাল্লা পোর্শনের পর এখানে অ্যাপ্লিক করা রয়েছে। उसके बाद देखिए সেকেন্ড হাফ में जो है এই জায়গাটা কিন্তু কেটে জুড়ে বানানো হয়েছে, আপনারা কিন্তু দেখলে বুঝতে পারবেন, আমি তবুও একবার দেখাচ্ছি। এই যে এই জায়গাটা দেখুন, এই জায়গাটা যে স্টিচ করা হয়েছে না, দেখলে বুঝতে পারবেন না, মনে হবে যে একটা এমব্রয়ডারি ডিজাইন করে দেওয়া হয়েছে, বাট এটা হচ্ছে যে হাতের কারিগরি, মানে আমাদের কারিগরদের যে কারিগরি যেটাকে বলা হয় সেটা। আর এইটা যাবে, আর এ रहेगा पतली पोर्शन, पतली पोर्शन है किंतु पल्ला जैसे है वही रहेगा पतली पोर्शन में। सब ब्यूटीफुल वन। এগুলো শাড়ি নিয়ে বলার কিছু নেই, কেটে জুড়ে সুন্দর বানানো একদम बुटीक स्टाइल শাড়ি। ये जो साड़ी है बुटीक स्टाइल की साड़ी है, जो आपको ऑथेंटिक बुटीक में ही मिलेंगे, हर जगह पे नहीं मिलेंगे। और आज आपको डिस्काउंट प्राइस में मिल रहा है 2490 की साड़ी, आज आपको फिर 2290 में मिल जाएंगे। ये रहेगा, দেখুন এই শাড়িটা এইভাবে যাবে, অসম্ভব সুন্দর। এইটা যেটা কালারটা রয়েছে এটা হচ্ছে पैरेट ग्रीन বা বানানা लीफ की कलर है, और उसके साथ साथ ऐसे ब्लैक कलर ब्लैक चेक है, उसके ऊपर रेड कलर की एप्लीकेशन। इट्स अ ब्यूटीफुल वन, পরলে কিন্তু খুব ভালো লাগে, খুব সুন্দর শাড়িটা। এই 2290 में आपको ये मिल जाएंगे। এই এটারই কতগুলো সিরিজ দেখিয়ে দিই আমি, इसका ही কতগুলো সিরিজ দেখাচ্ছি, সেম যাবে। इसके साथ हर साड़ी के साथ आपको ब्लाउज मिलेंगे, इसका ब्लाउज है, मैं दिखा दिया इसका ब्लाउज, हर साड़ी के साथ आपको ब्लाउज मिल जाएंगे। এটাও দেখুন, ये भी है काट के जुड़ के बनाया गया है, चेक में है, प्योर कॉटन है। आप लोग पूछते हो प्योर कॉटन की, नहीं, हम लोग जब जो भी मटेरियल होते हैं एकदम क्लियरली बताते हैं कि आप लोगों की कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। दिस आर পিওর কটন, পিওর সব ধনেখালি কটনের মধ্যে বানিয়েছি। এটারও আমি একটুখানি কেটে জুড়ে বসানোতে দেখাচ্ছি। দেখুন এই স্টিচটা শুধু খেয়াল করবেন, এইটা
এই যে দেখুন এই স্টিচটা খেয়াल করবেন কিন্তু इसको बोलते हैं ना फिनिशिंग फिनिशिंग जो होते हैं वर्क होते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए ये स्टिच हुआ है बट आपको ना पता नहीं चलेगा लगेगा कि कोई भी मीन्स यहाँ पे ডিজাইন বানায়া গয়া है। আমি এটা প্রথম দিন থেকেই বলি যে এইভাবে কিন্তু কাজগুলো হয় শুধুমাত্র ফিনিশিং মেটেরিয়াল এর উপরে কিন্তু কাজের কিন্তু মানে প্রাইজিং হয়। তবু আমরা 2490 আজকে ফ্ল্যাট ডিসকাউন্ট করেছি করে 2290 করে দিয়েছি আপনাদের জন্য বিকজ অফ চৈত্র সেলের ডিসকাউন্ট বা খুশির ঈদ সামনে রয়েছে সেই জন্যই আমরা কিন্তু এই ডিসকাউন্ট আপনাদেরকে করে দিচ্ছি। এ দেখুন এ रहेगा অ্যাপ্লিক পোর্শন এটা কিন্তু অ্যাপ্লিক আর তারপর কিন্তু থ্রু আউট শাড়িটা এভাবেই যাচ্ছে वो साइडे किंतु ऐसे अलग सा आपको मटेरियल यहाँ पे स्टिच किया हुआ है और उसके बाद ऐसे एप्लिक किया हुआ है इट्स अ ब्यूटीफुल वन एंड सी द बैक पोर्शन এইভাবেই যাবে ওটা যেমন কেটে জুড়ে আগেরটা যেমন ছিল হাফ হাফ করেছিল এটা এইভাবে যাবে। যার যেটা পছন্দ হচ্ছে বলবো বুক করবেন। दिस आर द ऑल बुटीक स्टाइल की यूनिक साड़ी है जो आपको অতসী বুটিক में ही मिलेंगे। এগুলো কিন্তু আমরাই বানাই এখনো পর্যন্ত আই থিঙ্ক মার্কেটে কেউ বানায়নি এগুলো আমরাই কিন্তু আপনাদের জন্য বানাচ্ছি আর আপনাদের প্রচুর ভালোবাসা পাই এই শাড়ির জন্য। প্লিজ সবাইকে বলবো ডু কমেন্টস কেমন লাগছে কালেকশন দেখতে। আর এই रहेगा ব্লাউজ की পোর্শন দেখুন এইভাবে যদি ব্লাউজটা দিয়ে পরবেন কতটা সুন্দর লাগবে। डिस्काउंटेड प्राइस में जा रहा है 2490 की साड़ी आपको 2290 में मिल रहा है विथ फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। আচ্ছা এবার এটা দেখায় হ্যাঁ এটা দেখিয়ে দিই। আচ্ছা আরেকটা দেখিয়ে দিই। सेम ये भी है काट के जोड़ के बनाया गया है मिक्स एंड मैच करके जो साड़ी है एप्लिक बनाया गया है मिक्स एंड मैच करके। ये देखिए ये रहेगा पल्ला पोर्शन थ्रू आउट पल्ला में इतना सुंदर सा एप्लिक किया हुआ है और फिर देखिए ये रहेगा मिडिल वाला पोर्शन ভীষণ সুন্দর এটাও খুব সুন্দর শুধু এই জায়গাটা আই থিঙ্ক বোঝানো যাচ্ছে এটা দেখলে মনে হবে যেন এমব্রয়ডারি করা আছে ভীষণ সুন্দর नीटली यहाँ पे स्टिच किया हुआ है ये दोनों साड़ी के यहाँ पे बिठाने के लिए। यही होते हैं जो ऑथेंटिक जो बुटीक स्टाइल साड़ी है यही होते हैं। इतना सुंदर सा देखिए আমি আবার একটু কাছ থেকে দেখাই আই থিঙ্ক বুঝতে পারবেন দেখুন এরকম ভাবে মনে হচ্ছে যেন লেস করে করে এই ডিজাইনটা করেছে দেখতে পাচ্ছেন বিউটিফুল খুব সুন্দর শাড়িগুলো डिस्काउंटेड प्राइस 2290 विथ फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। जो लोग प्रीपेड एंड इंस्टेंट बुक कर रहे हैं उन लोगों के लिए है डिस्काउंट जो जिस प्राइस है ऑलरेडी ओरिजिनल प्राइस 2490 आज फ्लैट 200 डिस्काउंट करके 2290 विथ फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। द ब्यूटीफुल অনবদ্য ভীষণ সুন্দর শাড়ি। আচ্ছা এবার আরো কিছু দেখাবো আরো কিছু ডিজাইন দেখাবো যেগুলো ডিসকাউন্ট প্রাইসে পাবেন। এটা দেখুন অফ হোয়াইট আর অফ হোয়াইটের সাথে অফ হোয়াইট শাড়ি অফ হোয়াইটের সাথে রেড কালার যেমন সামনে পয়লা বৈশাখ আসছে না পয়লা বৈশাখের জন্য এরকম শাড়ি আমরা তৈরি করেছি পুরোটা কিন্তু অ্যাপ্লিক অ্যান্ড বেস্ট মেটেরিয়াল ধনিয়াখালি তাঁত কটন বেস্ট মেটেরিয়াল ধনিয়াখালি তাঁত কটন আর ব্যাক পোর্শনটা দেখিয়ে দিই দেখুন ব্যাক পোর্শন এইভাবে কিন্তু টাক पोजीशनটা বাদ দিয়ে এটা रहेगा टाक पोजीशन उसके बाद आपको जो वर्क है वो स्टार्ट हो जाएगा। ब्यूटीफुल सा साड़ी है আপনাদেরকে বারবার বুঝিয়ে দিই ऐसे लेयर जाएगा लाइन करके ডিজাইন বানায়া গয়া ডিজাইনটা খুব সুন্দর পরবেন যখন যেরকম আমি যেরকম জুয়েলারি দিয়ে পরেছি আই থিঙ্ক এরকম টাইপের জুয়েলারি যদি আপনারা পরেন हैंडमेड ज्वेलरी दिए खूब ভালো লাগবে। আর অবভিয়াসলি इसके साथ आपको रेड कलर की ब्लाउज मिलेंगे। পয়লা বৈশাখ আসছে সামনে পয়লা বৈশাখের এরকম সুন্দর শাড়ি পরুন বা কাউকে গিফট করতে চাইছেন সেটাও করতে পারেন ভীষণ সুন্দর এটাও। इसका भी प्राइस रहेगा 1990 विथ फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया 1990 विथ फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। আচ্ছা এবার আর কিছু শাড়ি দেখাই এটা দেখায় এটা কি সুন্দর শাড়ি দেখুন এটা নতুন ডিজাইন এটাও নতুন ডিজাইনের শাড়ি देखो ये भी ऑफर प्राइस में ही दे रहे हैं। इसका भी प्राइस था 2290 विथ फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया बट आज आपको डिस्काउंट प्राइस में देंगे। ধনেখালি তাঁত কটন ধনেখালি তাঁত কটনের মধ্যে দেখুন এরকম একটা সুন্দর মাঙ্গলিক চিহ্ন যেটা বলা হয় না এরকম ভাবে ঠিক আলপনা টাইপের ডিজাইন করে দেওয়া হচ্ছে পুরো শাড়িটাতে একদম পয়লা বৈশাখ স্পেশাল যে শাড়িগুলো এই দুটো বানিয়েছি আমরা কেমন লাগলো একটু জানাবেন। আর এটার ব্লাউজটা আমি দেখিয়ে দিচ্ছি অফ হোয়াইট এটার কালারটা কিন্তু অফ হোয়াইট
इसका जो कलर है ना ऑफ वाइट कलर है एंड रेड देके इसका एम्ब्रॉयडारी किया हुआ है। খুব সুন্দর শাড়িটা, সিম্পল বাট সোবার। যারা খুব সিম্পল, অনেক মানুষ রয়েছেন আমাদের সাথে কানেক্টেড রয়েছেন যারা খুব মানে হেভি ওয়ার্কও পছন্দ করেন না, তাদের জন্য এই শাড়িটা সিম্পল ওয়ার্ক। দেখুন এইভাবে কিন্তু ব্লাউজের স্লিভসে কাজ করে দেওয়া রয়েছে। আপনি আপনার পছন্দ মতো ব্লাউজের স্লিভসে এই ডিজাইনটা দিয়ে দিন। একটু আরো যদি চাইছেন এর সাথে কিন্তু পাইপিং, রেড কালার পাইপিং বা হোয়াইট কালার পাইপিং দিয়ে শাড়িটাকে মানে ব্লাউজটাকে বানান, ভীষণ সুন্দর লাগবে। এর আগে ব্লাউজ কি পোর্শন ভীষণ সুন্দর, কেমন লাগছে একটু জানাবেন। দেখুন আমি ব্লাউজের স্লিভসটা ভালো করে দেখিয়ে দিই। এইভাবে ডিজাইন একটু কাছ থেকে দেখাই, দেখুন এমব্রয়ডারি করা আছে কিন্তু, মানে আমরা এই যে আলপনা দেয় ঠিক এইভাবে কিন্তু এটা ডিজাইনটা খুব ভালো লাগলো। একটা নতুন ডিজাইন তৈরি হয়েছে। सेम ऑफर प्राइस में जाएगा आपका 1990 উইথ ফ্রি শিপিং অল ওভার ইন্ডিয়া। আচ্ছা এটা দেখায়, এটা হচ্ছে এটাও অ্যাপ্লিক ওয়ার্ক করা রয়েছে। এই শাড়িটা তো খুব ভাল লাগে আমার, দেখুন কেমন লাগছে। ये रहेगा पद्म पुकुर जिसको बोलते हैं ना, पद्म फूलेर शाड़ी। देखो 1990 with free shipping all over India। 1990 डिस्काउंटेड प्राइस, 1990 with free shipping all over India। ये रहेगा पतली पोर्शन, जब आप पतली करोगे पतली में इतना सुंदर सा वर्क आएगा। ये শাড়িটা খুব সুন্দর, দেখুন ভীষণ সুন্দর। 1990 উইথ ফ্রি শিপিং অল ওভার ইন্ডিয়া। এটা পরলে খুব ভালো লাগে, একদম লাইট ওয়েটের শাড়ি। রেশম চেক ইজ দ্য বেস্ট মেটেরিয়াল। রেশম চেকে যেহেতু বানানো হয়েছে, খুব লাইট ওয়েট শাড়ি হয় এগুলো। এই যাবে ড্রেপিং লুক, আর এটা যাবে এত সুন্দর একটা ব্লাউজ। এটা এগা ব্লাউজ এইভাবে ব্লাউজের সাথে থাকবে, খুব সুন্দর শাড়িটাও কিন্তু এটা। बुकिंग এর জন্য বুকিং নাম্বার 9831372101, इस नंबर पे स्क्रीनशॉट देके बुकिंग कंफर्म करनी है। अच्छा এবার কিছু শাড়ি দেখাবো। এটা দেখুন 2490 শাড়ি आज आपको मिल रहा है 2290। 2490 की साड़ी आज आपको मिल रही है 2290। देखो पूरोटा आंचल पल्ला जुड़े एप्लिक वर्क है। उसके बाद थ्रू आउट साड़ी में, पूरा साड़ी में देखिए, पूरा साड़ी में सब सारे थ्रेड एम्ब्रॉयडरी है पूरा साड़ी में। एंड कलर इज रियली ब्यूटीफुल। आप लोग चाहते हो कि ऑरेंज कलर की साड़ी दिखाने के लिए, देखिए ऑरेंज कलर में ये साड़ी बना हुआ है। यहाँ पे जो दोनों कलर की जो छोटा छोटा जो मक्खी बूटी है ना, उस कलर है। डिफरेंट टाइप की कलर ऑरेंज के साथ लाइट ये जो है बेज कलर एंड ब्लैक कलर एंड ग्रीन कलर। শাড়িটা খুব সুন্দর লাগছে কিন্তু দেখতে। এইভাবে পুরো শাড়িটা যাবে, অবভিয়াসলি उसके साथ आपको सेम मैचिंग ब्लाउज में मिल जाएंगे। দারুণ সুন্দর শাড়িটা। सिर्फ 2290 উইথ ফ্রি শিপিং অল ওভার ইন্ডিয়া। 2290 উইথ ফ্রি শিপিং ऑल ओवर इंडिया। আমরা কিন্তু হ্যাপাজার্ড ওয়েতে দেখাচ্ছি। अगर आपको कोई भी क्वेरी होते एज पर মানে अकॉर्डिंग टू प्राइस के लिए যদি कोई भी क्वेरी है आप लोग पूछ सकते हो। কোনো যদি কোয়ারি থাকে আপনারা জিজ্ঞেস করতে পারেন। খুব সুন্দর শাড়িটা, কালারটা ऑरेंज কালারটা দেখুন। अच्छा এবার দেখুন ये भी 2290 विथ फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। 3D करके ये साड़ी जब भी दिखाती हूँ मुझे भी बहुत सुंदर लगते हैं। এটা দেখুন কতটা সুন্দর শাড়ি, পুরো একদম পিওর ঢাকাই। এটা হচ্ছে ঢাকাইয়ের শাড়ি, কটন ঢাকাইয়ের মধ্যে এইভাবে কিন্তু পুরো শাড়িটাতে করা আছে। আর এই দেখুন ডিজাইনটা, মানে পিকক ফেদার, পিকক ফেদারটা বলা যায়। এইভাবে এক পাল্লা আমি দেখিয়ে আর আমি দেখাচ্ছি। এইভাবে আপার ইয়ক যখন যাবে, আপার ইয়কে একটা এইভাবে পড়বে, এখানে একটা আপার ইয়কে পড়বে, আর লোয়ার ইয়কে যখন পাটলি করবেন কুচি পোর্শনে কিন্তু এইভাবে কিন্তু পরপর 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 করে পড়তে থাকবে। আর পুরো শাড়িটাতে কিন্তু এইভাবে কাজ রয়েছে। আমি ব্যাক পোর্শনটা দেখিয়ে দিচ্ছি, তাহলে দেখলে বুঝতে পারবেন। ব্যাক পোর্শনের সেম এক একটা কুচি যখন পড়বে পাটলি পর হবে, ওখানে কিন্তু এইভাবে কাজটা থাকবে, খুব সুন্দর। আর শুধুমাত্র এই টাক পজিশন ছেড়ে কাজটা শুরু হয়ে যাবে। আর কাজটা একটু দেখাই, এই এই ইয়কের কাজটা দেখুন, একদম পুরো এতটা জুড়ে ইয়র্কের কাজটা। আর এগুলো सब 3D করে করে, ये जो फ्लावर है 3D करके बनाया गया है, बहुत सुंदर सा यहाँ पे स्टिच किया गया है। एकदम सा परफेक्टली नीट एंड क्लीन करके स्टिच करके ये बनाया गया है। একদম ইউনিক শাড়ি, ইউনিক ডিজাইন, অনেকদিন পর আবার এসেছে স্টকে। তো একদম ঢাকায়, ঢাকা ইজ দ্য বেস্ট মেটেরিয়াল। ঢাকায়ের উপর কিন্তু এটা বানিয়েছি, খুব সুন্দর। এটার আরেকটা কালার আছে, এই কালারটা, এটা এটা কালারটা এটা হচ্ছে गोल्डन येलो कलर। ये जो कलर है गोल्डन येलो कलर है, ये भी बहुत सुंदर है। लाइट वेट शाड़ी, गोल्डन येलो कलर है, सी सब ब्यूटीफुल वन।
কালার কম্বিনেশনটা দেখুন, এইভাবে কিন্তু যাচ্ছে। দেখুন এক একটা ফেদার এইভাবে কিন্তু করা হয়েছে, প্রত্যেকটা 3D ফ্লাওয়ারে করা হয়েছে, নিট অ্যান্ড ক্লিন ভাবে করা রয়েছে। এভাবে কিন্তু 3D ফ্লাওয়ারে করা রয়েছে। ঢাকা ইজ দ্য বেস্ট মেটেরিয়াল, ঢাকার উপর কিন্তু করা রয়েছে। भीषण सुंदर शाড়িটা 2290 विथ फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। और एक साड़ी मैं दिखाती हूँ, ये भी एम्ब्रॉयडरी साड़ी है, बहुत सुंदर से एम्ब्रॉयडरी साड़ी है। सेम प्राइस 2290 विथ फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। দেখুন পুরো শাড়িটাতে এই যে ফ্লাওয়ার ভাস করে দেওয়া রয়েছে, দেখুন পুরো শাড়িটাতে এইভাবে কিন্তু फ्लावर भास করে দেওয়া রয়েছে এইভাবে। एंड पूरा শাড়ি पूरा साड़ी में छोटा छोटा करके बूटा है। सीधा बैक पोर्शन पूरा साड़ी में छोटा छोटा करके बूटा है। भीषण सुंदर यूनिक डिजाइन। देखिए सेम प्राइस, डिस्काउंटेड प्राइस 2290 विथ फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। कैसे लग रहे हैं कलेक्शन देखने में ज़रूर बताएगा। आप लोगों की कमेंट्स हम लोगों को बहुत इनकरेज करते हैं, तो प्लीज़ डू कमेंट्स। ये रहेगा अनदर पीस, सेम डिस्काउंटेड प्राइस 2290 विथ फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। देखो भीषण सुंदर ऑरेंज कलर, ढाकाई, ढाका इज द बेस्ट मटेरियल। उसके ऊपर देखिए कितना सुंदर सा ना एप्लिक किया हुआ है। কালার কম্বিনেশনটা খুব সুন্দর, এক একটা অ্যাপ্লিক দেখাই। সি দ্য অ্যাপ্লিক ওয়ার্ক, বাঞ্চ অফ ফ্লাওয়ার কি অ্যাপ্লিক ওয়ার্ক, একদম কোনো গ্যাপ নেই। শাড়িটা দেখলে বুঝতে পারবেন। দেখুন ফার্স্ট হাফটা দেখুন, পুরোটাতে কোনো গ্যাপ নেই। পুরো 2.5 মিটার শাড়ির মধ্যে মানে কোনো গ্যাপ থাকবে না। আর তারপর যেটা রয়েছে এটা এরকম ভাবে পাটলি করে করে দেখুন এইভাবে করা রয়েছে। শাড়ি লেন্থ যেরকম থাকে 5.5 मीटर साड़ी लेंथ, और उसके साथ साथ हाइट विथ माने लंबाई जो है 44 इंचेस जो नॉर्मल होते हैं वही होते हैं। ढाकाई है, यहाँ पे लटकन है, एंड ये रहेगा ड्रेपिंग लुक ऑफ द साड़ी। सब ब्यूटीफुल वन, सेम प्राइस 2290 विथ फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। ऑफर प्राइस में सब जा रहे हैं, ये ऑफर प्राइस में हम लोग दे रहे हैं। देखिए ब्यूटीफुल सा मेरूनिश रेड है, ये मेरूनिश रेड के ऊपर एम्ब्रॉयडरी एंड एप्लिक बोथ किया हुआ है। দেখুন অ্যাপ্লিক করাও আছে, এমব্রয়ডারি অ্যাপ্লিক আর এমব্রয়ডারি দুটোই করা আছে। এইটা দেখুন কাজটা দেখুন কি সুন্দর এইভাবে কিন্তু যাচ্ছে। এগুলো কিন্তু পুরোটা থ্রেড এমব্রয়ডারি, আর यहाँ पे जो है অ্যাপ্লিক है। এই ফ্লাওয়ার গুলো অ্যাপ্লিক, আর তার সাথে ব্রাঞ্চেস যেগুলো রয়েছে সেগুলো কিন্তু এমব্রয়ডারি করা রয়েছে। ভীষণ সুন্দর শাড়ি এগুলো হয়। আর সিরা শাড়িটা শুধু দেখতে বলবো, দেখুন এই যে কাজ রয়েছে না, এই কাজে কিন্তু কোনো গ্যাপ নেই। यहाँ पे देयर इज अ नो गैप बिटवीन द वर्क। ये जो काज हुए এখানে কিন্তু কোনো গ্যাপ নেই। एंड ऑल्सो द बैक पोर्शन, सी द बैक पोर्शन हम लोग का नीट एंड क्लीन कैसे होते हैं वर्क। देखिए सीधा बैक पोर्शन भी सेम है। ज़्यादातर आप लोग ये सब साड़ी जब मार्केट में देखते हो, जहाँ पे मे भी हो सकता है, मैं बार बार ही बोलती हूँ, हो सकता है लो प्राइस में देते हैं, बट यहाँ पे आपको देखिएगा जहाँ काम जो होते हैं ना, वर्क जो होते हैं हाफ वर्क हो जाते हैं। सो ये सब आप लोग जरूर चेक कीजिएगा। যারা যারা জানেন তাদেরকে নিয়ে বলার কিছু নেই, অনেকেই নতুন মানুষ আমাদের সাথে কানেক্টেড হন, তারা জিজ্ঞেস করেন, সেই জন্য আমরা প্রত্যেকটা ভিডিওতে বলে দিই যে শাড়ির ওয়ার্ক আর শাড়ি মে কিতনা ওয়ার্ক है एंड কতটা গ্যাপ আছে সেগুলো কিন্তু দেখে নেবেন। सेम प्राइस 2290 विथ फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। और एक साड़ी दिखा रही हूँ मैं, देखिए एप्लिक वर्क की साड़ी। ज़्यादातर आप लोग एप्लिक वर्क में बहुत पूछते रहते हो कि एप्लिक वर्क की साड़ी दिखाओ। देखुন শাড়ি কাজটা শুধু বলবো, দেখুন শাড়ি কাজটা কোথাও কিন্তু গ্যাপ নেই। দেখুন অ্যাপ্লিক ওয়ার্ক করা হয়েছে, দেখুন কোথাও কোনো গ্যাপ নেই, দেয়ার ইজ নো গ্যাপ। আশা করি বোঝাতে পারছি, कोথাও কোনো গ্যাप नहीं, पूरा कंटिन्यूअसली यहाँ पे देखिए वर्क है। एंड सेम ऐसे जाएगा बैक पोर्शन में भी, देखिए सेम यहाँ पे सेम वर्क जाएगा। इससे टाक पोजीशन थोड़ा सा छोड़ के हम लोगों का वर्क स्टार्ट होते। बार बार बोलते हैं अगर आपको ऑथेंटिक बुटीक स्टाइल की कोई एम्ब्रॉयडरी या एप्लिक वर्क की साड़ी लेनी है तो ज़रूर हम लोगों से कांटेक्ट कीजिएगा। ये देखिए लुक ऑफ द साड़ी। ये सब साड़ी जो एक एक साड़ी जो होते हैं एसेट होते हैं। क्यों आप सोचते हो, कभी जो लोग नहीं देखते आप लोग सोचते हो कि कैसे लगेगा, बट दिस आर ऑल यूनिक साड़ी। अभी मार्केट में बहुत तरह की एप्लिक एम्ब्रॉयडरी साड़ी मिलते हैं, बट दिस साड़ी की जो जो मीन्स डिग्निटी होते हैं, लुक्स होते हैं, वो थ्रेड के ऊपर ही डिपेंड करते हैं, या एप्लिक कितना वर्क हुआ है उसके ऊपर ही डिपेंड करते हैं। तो अगर कोई भी अच्छी साड़ी आपको लेनी है तो ऑथेंटिक बुटीक से ही आपको लेनी है। एंड ज़रूर आप लोग हमसे कांटेक्ट कीजिएगा अगर सुंदर सा শাড়ি आपको चाहते हो। ये देखिए सीधा বিউটি অফ দ্য শাড়ি, ভীষণ সুন্দর একটা ধনেকালি চেক। এটা কিন্তু চেক না, স্ট্রাইপ করা রয়েছে, তারপর এরকম ইয়েলো কালার, ভাইব্রেন্ট সানফ্লাওয়ার ইয়েলো কালার দিয়ে কিন্তু কাজটা করে দেওয়া হচ্ছে।
सेम ऑफर प्राइस में जा रहा है 2290 विथ फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। बीच बीच में ऐसे मिरर वर्क किया हुआ है, हर साड़ी के साथ आपको ब्लाउज मिल जाएंगे, ब्लाउज के साथ आपका ये प्राइस जो जाएगा वो 2290 विथ फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। এটা একটা गुजराती वर्क के শাড়ি, गुजराती वर्क की साड़ी है। बहुत सारा डिजाइन हम लोग बनाते हैं, कभी कभी आप लोग बोलते हो कि कलर ऑप्शन, अगर आपको कोई भी कलर की कस्टमाइजेशन चाहिए तो आप लोग जरूर हमसे कांटेक्ट कीजिए। जैसे ये कलर जो है ब्लैक में है, ब्लैक के साथ बहुत ही सुंदर सा ऑरेंज एंड रानी कलर की कॉन्ट्रास्ट थ्रेड वर्क हम लोगों ने बनाया है। अगर आप यही चाहते हो कुछ दूसरे कलर में तो जरूर हम लोगों से कांटेक्ट कीजिएगा। हम लोग कलर कस्टमाइजेशन डिजाइन सब कुछ हम लोग बनाते हैं, तो आप लोगों को जरूर कांटेक्ट करनी है। ये देखिए मिरर गुजराती वर्क और पूरा साड़ी में मिरर बनाया गया है। सेम प्राइस में जाएगा 2290 विथ फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। थ्रू आउट साड़ी में कहीं पे भी गैप नहीं है। आप देखिए थ्रू लाइन, देखिए लाइन में भी कोई गैप नहीं है। तो बहुत सुंदर है শাড়িটা, এত ভালো লাগছে। ব্ল্যাক মানে ব্ল্যাক বিউটি, যারা ব্ল্যাক ভালোবাসে তাদের জন্য এই শাড়িটা ভীষণ সুন্দর। আর পরলেও না ফিগার কারেকশন হবে এই শাড়িটা পরলে, ভীষণ সুন্দর। যেহেতু মানে এইভাবে মানে ভার্টিক্যাল লাইনে যাচ্ছে, এগুলো খুব সুন্দর লাগছে। আর আরেকটা দেখাবো, सेम डिस्काउंटेड प्राइस में ही जा रहा है 2290 विथ फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। ये भी देखिए कितना सुंदर सा साड़ी है, व्हाइट एंड उसके साथ साथ रेड कलर की पाइपिंग देके साड़ी बनाया गया है। सब ब्यूटीफुल वन। দেখুন আমি একটু শাড়িটা দেখাই, শাড়ির কাজটা অ্যাপ্লিকটা দেখুন। দেখুন এরকম ভাবে পাখি বসে আছে, কিন্তু কি সুন্দর লাগছে। পুরো শাড়িটাতে এইভাবে কিন্তু পাখি বসিয়েছে, আর কাছ থেকে দেখবেন শাড়িটি কিন্তু খুব সুন্দর লাগছে। যারা সিম্পল কাজের মধ্যে শাড়ি চাইছেন তাদেরকে বলবো এই শাড়িগুলো মিস করবেন না। ऑल्सो वी हैव गिवन ह्यूज फ्लैट डिस्काउंट, सो आप लोग डिस्काउंट प्राइस में भी साड़ी बुक कर सकते हो। 9831372101 ये रहेगा बुकिंग नंबर। इस नंबर पर आपको स्क्रीनशॉट देके बुकिंग कंफर्म करनी है। और मेरा वाला साड़ी, मैंने जो साड़ी वेयर किया है ये भी एक बहुत सुंदर सा खेश कॉटन के ऊपर ये साड़ी बनाया गया है। जहाँ पे खेश कॉटन के ऊपर यहाँ पे ऐसे एम्ब्रॉयडरी पैनल करके एम्ब्रॉयडरी बनाया गया है। इसका प्राइस है 1990 विथ फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। जो भी साड़ी आपको पसंद आ रहा है जरूर स्क्रीनशॉट लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेके हम लोग का बुकिंग नंबर 9831372101 इस नंबर पे भेज देनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। गुड नाइट।